हे पळय कितें जालां हांगासर ट्रॅफीक जॅम जाल्लेलें आतां अर्दें वर जालें ट्रॅफीक जॅम हांगासर. हे आतां 4 रस्ता करासवाडा गाडयो तश्यो उरलेले आहा. जो आतां थिवी सायडीक रोड गेला थिवी थंयसर एक बस बंद पडल्या वयर अर्दें वर जालें आनी आमी थंयसर व्हिडिओ करता त्याच टायमार ती बस बंद पडल्या. ताका लागून सगळें हें जालां. अख्खी ट्रॅफीक ब्लॉक जाल्या चारूय सायडीनी. आतां हे म्हापसा PIक फोन केला मातशें पुलीस धाड म्हणून. खबर कितें जालां पळया सगळ्या सायडीनी हांगासर बिचोले सायडीक थिवी सायडीक आनी तितून तोंडाक तोंड जाता. हे पळय आनी हांगासर हें ब्लॅकआवट हो जो फ्लायओवर आहा तेज्या पोंदाक एक लायट पेटना. कितलीं वर्सां जालीं स्टार्टींगसून हांगा लायटी पेटनात. आतां पळय कितें जालां तें एवढेच बंद पडलें कितें सांजचें हांगासर सदांच हांगा सांजचें हांगासर ट्रॅफीक जॅम आसता. बस आमी थंयच आसलेले आमी थंय आमच्या फुड्यान बंद पळय हेवटेन हेवटेन तेवटेन कितें ट्रॅफीक पुलीस कोण आतां हांगा पळय मातशी बस थंय बंद पडल्या आनी सगळें ट्रॅफीक जॅम जाला. आनी ही चडटीच तशी आसता की हांगा खुबदां बसी बिसी बंद पडिल्ल्यो आसता. आनी नाही जाल्यार हांगा ट्रॅफीक इतलें जाता ऑफीस टायमाचेर कारण हो नॅरो रोड सामको नॅरो. हो रोड हरशी अजिबात आतां उपकारना. हांगा कशें करून हो वायंडींग करूंक जाय. हांगा हरशी 4 लेनिंगाचो प्रोजेक्ट कितले वर्सां जाले आमी आयकता. फक्त आयकूनूच आसा की हांगा 4 लेनिंग करता बिचोले टू म्हापसा. खंय कितें हो आसा तसो आसा. त्या भायर हे पळय हे सगळ्या सायडीनी पळय ती गटरां आसा ती पडल्या आनी ही बस पळय आतां सायडीक घेवंक शकना ती कारण तांकां भंय दिसता समज हांगा घस करून भितर गेल्यार बस पडटली. पळय दोनूय सायडीन परिस्थिती अशी जाता. हांगा कितलो तेंप जालो कितें तरी पायप फुटला PWDचे आनी हे सतत तांणी तेन्ना खणून दवरला. ताज्या खातीर हांगा आडगळ जाता. कित्याक हे पळय हे खणून दवरला तो आतां ट्रक वयर घेवंक शकना. बाकीच्यो गाडी आयल्या जाल्यार हेवटेन हे खणून दवरला आनीक रोड नॅरो जाता. पयलींच रोड नॅरो तो अशें तरी हे 2 मीटर वायंडींग करा आनी हो रोड मातसो रुंद करा. ते तुमचे केन्ना खंयच्या मुस्तीक ते 4 लेनिंग जातले ते आमी नकळो पूण तो म्हणसर लोकांनी अशें हाल काडपाचे. हांगा सदांच ट्रॅफीक जॅम जाल्लें आसा. हांगा कितले लोक रावता तांकां गाडयो काडूंक मेळना भायर. हे कितें चल्लां पळय मुद्दम पळय खंय लायन. आतां ही 4 रस्ते सिग्नलाचो हाजो परिणाम थंय जाता सिग्नलाचेर. थंय सुद्दां टोटल ट्रॅफीक जॅम जाता. हे आतां हांगासर आतां एक बस बंद पडली. आतां हे अर्दें वर जालें हांगा बस बंद पडल्या पूण हांगा ट्रॅफीक पुलीस जावं कोणूच येवंक ना. क्रेन बी ताबडतोब हरशी येवंक जाय आसली. हांगा हो टायम आतां सारको लोकांक घरा वचपाचो. ऑफीस सुटल्या लोक आपल्या घरा वयता आनी ह्या पळय 4 वाटेन हांगा ब्लॉक आसा आनी सगळ्या वाटेन लोक गाडयो काडटा. कोणाकूच गाडी सारकी काडपाक मेळना. 4 वाटेन ब्लॉक जाल्लेले आहा करासवाड्यार. आनी जवळ तेवटेन कितें जालां तो रस्तो आहा न्हू तो वायंडींग जावंक जाय आसलो म्हाका दिसता 20 वर्सां पयलीं. तो थिवीचो रोड आहा तो थिवी वयता तो बरोबर आनी ताका लागून थंय आनीक प्रॉब्लम जाता. आनी सायडीनी खणलेलें आहा अशेंच हांगा खणला तशेंच. मेन रस्तो तो म्हापशान तुका कसलीच वेवस्थीत खंयचेच कांय ना रेग्युलेशन ना कसलें स्ट्रीम लायन ना. आतां आमचो आमदार 3 कडेन तेंच्यांनी हें घातला फावंडेशन स्टोन घालपाचो प्रयत्न तो करता आनी लोकांक सांगता तो आपूण हें करता म्हणून. आतां जागे जाल्या म्हणटा तो. हो आतां म्युन्सिपाल्टी इलेक्शन लागीं येयल्या बरो सगळे कडेन नाल्ल फोडीत आहा. आनी हांगा आतां जवळ जवळ हो मेन रस्तो कितकी वर्सां जालीं तो रोड वायंडींग जावपाक जाय आसलो आनी आतां एक बस बंद पडल्या बरोबर जवळ जवळ हांगा हजारांनो गाडयो बंद पडल्या. पळय लायन पळय खंय पावल्या ती लायन धुळ्यारा मेळून पावल्या ही मेन लायन. आनी हेवटेनूच जाय चालू आहा तेवटेनूच चालू आहा 4 वाटेन. हेवटेन सारके पेडे जंक्शनाचेर पावल्या तेवटेन धुळ्याराच्या वयर पावल्या आनी हेवटेन कोलवाळे पळय कशी लायन जाल्या आनी हेवटेन करासवाडा पळय गाडी फुडें बिचोले वचपाक लोकांक सगळ्यांक प्रॉब्लम जाल्लो आसा. आनी एक लायट आहा पळय हांगासर ह्या फ्लायओवरा पोंदाक ना तरेचे धंदे चलतात काळोखान. हांव कितलेच व्हिडियो दाखयले हांगासर एक लायट पेटना म्हणून. हांव नको कित्याक लायटी चालू करीन हांगासर ते पळय रे गाडयो पळय रे कितले आहा तो लोक पळय रे कितले हांगासर ते काळोख पळय रे कसो आहा तो. हो सर्वीस रोड तो सर्वीस रोड एक लायट ना. स्टार्ट जाला तेन्ना खांबे घातल्यात पळय ब्लॅकआवट सगळो पळय म्हापशा पळय. हो पेडे जंक्शनाकडे वयता फुडें मातशे लायटी भेटतात कितें हे पळय ह्यो परत्यो बंद जालो. हो जो आतां येयला हांगासून आमच्या वयरसून येयला इंडस्ट्री कडसून जो सर्वीस रोड येयला थंयसर हांवें व्हिडियो करून लायटी चालू केल्ल्यो त्यो आतां परत्यो लायटी बंद पडल्या. हाका कितलेच म्हयने जाले पळय काळोख सगळो फुडें पळय. बंद पडल्या
कदंबा न्हू वयर प्रायवेट बस बंद पडल्या ती ताबडतोब हरची क्रेन येऊन गेली. मागीर कितें अरेंजमेंट आमच्या कडेन कांयच नाही रे. एक क्रेन ना पुलिशे कडेन. आमच्या म्हापसा ट्रॅफिक डिपार्टमेंटा कडेन क्रेन ना. इमर्जन्सी जर कितें जालें जाल्यार रातची जर 2-3 जेन्ना तेन्ना एक्सिडंट जालो गाडयो बिडयो काडूंक मेळना. कित्याक प्रायवेट क्रेनवाले आमकां मेळनात. आमी खूब फावटी पळयतात मदीं गाडी व्हरता तेन्ना. दोशी वाटेन सगळे वाटेन हे गाड्या घातल्या. रोड वायंडींग जावंक आसलो 20 वर्सां 30 वर्सां पयलीं तें जावंक आनी तितूरसून अशें जालें काय एक बस उरली बंद पडली कितें जालें मागीर प्रॉब्लम पळय कितें जाता. आनी जशे तशे लोक भितर रावतात. अशे हेवटेन लोकांची घरां आहा तांकां गाडयो भायर काडूंक मेळनात. आतां कोण हांगा शीट पडला इमर्जन्सी कितें जाल्यार प्रॉब्लम जाता. एम्बुलन्स बी हांगा शीट जाल्यार मनीस मरतलो. हांगा ह्या परिस्थितीन जर पयशी जर एम्बुलन्स बाबडी जर येत जाल्यार ते भितून पेशंट आहा जाल्यार इमर्जन्सी सर्वीस हांगा पेशंट गाडयेनूच एम्बुलन्सानूच मरतलो. ही परिस्थिती हांगा. एक गाडी सुटना पळय कंप्लीट ब्लॉक जाल्लेले आसा. हांगा रोड आतां हो मेन रस्तो सारको आहा म्हापशाचो बिचोले वचपाक. हे पळय सायडीन गटार बिटार पळय सगळे ओपन आहा सगळे ते. आनी हो म्हापशाचो डेवलपमेंट. आनी आतां मुन्सिपाल्टीची इलेक्शन आहा आनी आतां नाल्ल फोडटा आमचो आमदार. एक बस बंद पडत जाल्यार कितें लोकांचे हाल पळय. आतां हांगा केदे व्हडले ट्रक येता पळय हे ट्रक कशे येवंक जाय. हे ट्रक ते हे क्रॉस करून तेंच्यांनी येवंक जाय. मदसून ट्रक काडल्या पळय केदे व्हडले ट्रक येता पळय. आनी ताका लागून ट्राफीक हांगा सगळी बंद जाल्लेली आसा. कितें परिस्थिती आहा पळय हे केदे व्हडले ट्रक हेवी व्हेकल. आतां तांकां कितें जाता पळय कांय कळना. पयलीं म्हणटा ते लायट ना. हांगा सगळे काळोख आसा पळय. हाँ क्या बोलते हैं तुम? मैं बोल रहा सर जो रोड का संकेत रहता है ना संकेत गाड़ी टर्न का वो उधर रहना चाहिए तो गाड़ी वाले को पता चलता है किधर से संकेत रहता है. संकेत तो रहता नहीं है तो गाड़ी वाला तो ऐसे ही मोड़ लेगा जैसा मोड़ होएगा उस हिसाब से. ठीक तरह से बोर्ड नहीं है. हाँ बोर्ड नहीं है जो उसके लिए रोड का ऐसा है. संकेत रहता है ना घूमने का वो नहीं है. आतां जेंचे सारकें आहा की हांगासर सारकें बोर्ड डायवर्शन ना ताका लागून तो म्हणटा हेवटेन जालो म्हणटा. तशें हांगा इतलो काळोख आहा की हांव परते सांगता लायटीचें एक लायट हांगा पेटना पळय कितें जाता तें पळय. आतां हे अशें येयल्या मदीं काडी जाल्यार कितें प्रॉब्लम जाता तो पळय. ताका लागून हांगासर ट्रॅफीक डिपार्टमेंटाचे कोण तरी हांगा पुलीस जाय. आतां पळय तो मदीं काडी आतां ताका मदीं काडपाकूय मेळना कितें. गाडी 15 मिनटांनी थंयच उरला तो. आतां सगळेच ट्रक आतां हेवटेन येतात पळय. ही गाडी खंय पार्क केल्या पळय तेज्या फाटल्यान ती गाडी आहा पळय तेज्या फाटल्यान तो ट्रक आहा पळय. कितें जाला पळय हांगासर ह्या गाडयेन कोण ना पळय. ही गाडी फाटल्यान आहा हो ट्रक आहा पळय. आतां हें पार्कींग पळय ही गाडी खंय आहा ती पळय. कशें कितें करपाचें तें ट्रॅफीक सिस्टम कशी करपाची ती कोणाकूच कळना. आतां हांगा काळोखान लोक गाडयो लायतात वयतात. आतां हीच पळय गाडी कशी पार्क केल्या ती. आं तेज्या फाटल्यान ही गाडी लागल्या तेज्या फाटल्यान आनी गाडी लागल्या. एक्चुली ह्यो गाडयो अश्यो वचोंक जाय हेवटेन अश्यो वचोंक जाय हेवटेन वचोंक जाय. त्यो अश्यो येता तांकांय कळना काळोखान पळय कितें जालां तें पळय. हे पळय कितें जालां पळया. मागीर खंय आहा तर तो सगळ्यांक ब्लॉक करून गेला. म्हळ्यार ज्या हिसपान ट्रॅफीक जॅम जाल्लेली ती ट्रॅफीक जॅमूच आहा. कित्याक फाटल्यान सामकी गाडयो लागलेल्यो. आमी ट्रॅफीक डिपार्टमेंटाक फोन केला आनी तितूर वचून आतां हांगासर जाला मदीं. कोणाकूच पडलेलो ना. साडे 6 एक वाजले.